Viongozi watukufu wa Komoro, haya ni mara ni mjimu wa Waislamu nyonsi tosana salamu juu yanyu muhamwema rishelewa na muhamwema ngujuka mwafaka kwa muhawa bahati kwa muhawa onono kwa muhawa resultat réussite ukimuha mwema wa urutanganya zemio za hatu ukimuha mwema wa urusuluhisha insha Allah hizo si amrudini itere umuha mwema wa mbushuriani nyonsi pia ama usiku leo nu sikanzani vile vanu no dharura bukao ndiatongesa nijitekeleze vanu usiku leo ama kabajaka programu usiku leo ya ukari hadisi mbavi sha ngebidi kauni ruhusu lijerifanye moshelezi za nombavi sisi wa Komoro hususan dasi wandu bukao digitia au harumaye ze reseaux sociaux zinu hamba namna bukao ngari wana masulaha heze siasa bukao ngari zifanya kuzo watukufu emakatira kanayo hau weekendi rakaniyo ramba mbavi namna bukao rais wa daula Azali Assoumani ha laikiwa mjini unkazi haina mrunge naye namna bukao yeye ngujitekelezwa haina mrunge naye namna bukao yeye nguono haina mrunge naye namna bukao hatsungua yajitekeleze hau yakae au vu ya he ya societe almuradisi wa saya minhu ya rabbi umma rionisa utukifu nandi shaitendo bukao nandi namna bukao rais wa daula halahikiwa shanga mrudinza mbetsena kwezi watukufu kaya sisi ya rabbi umma sikarenge azali shasi uyenga ya posture presidentielle ya azali sikari yanza akaketso alikia na nenti si uyenga ya siasa ya itanziani si uyenga ila immobilisme ukao ngiyo haruma insi kabati governance kabati namna ya huonisa milamu ya ukaensi ngebidi isunguhe izozo pia sisi huzienga shasi kartsuyenga azali mwili sikari yenge ye opposition shasi uyenga ila namna sikaranza ila namna bukao wingi bandi wingi wa opposition aurambe prescopia ujitekeleza uharuma mabango ya siasa hauonisa diskuru bukao gizo zo diskuru zahen hauonisa namna bukao ani sinamna bukao yoyo kiasi ya kisiasa ya wanadamu bukao hamandao watukufu bukao ngona maarifa ya haju wingi wa hao onde mafundi watu donc ila namna ya kisiasa wakubalia sisi sikari remo amara rireme si arabi umma ya namna bukao ya rais wa daula bukao kartuhanza ya siasa ya hai ya Tanzania kartuhanza ila posture ya bukao yeye hajimilikishayo namna zinji bukao za ladimu raisi wa daula ya kenizo no raisi wa hatu ya tonizo donc izo sisi karizirhemu sha yende raisi wa he daula ya Komoro amundu kayari ireme tionisa utukivu wa he namna bukao ha lahikiwa mjini unkazi emakati yabira haruma à l'occasion ya he ye swala ya juma usiku wa jana juma rais Saidina Azali Assoumani kauswalia ya juma mjini uziwani halahikiwa namna ya ladhimu halahikiwa kiadabu halahikiwa kisheo chayo kituoni sauka ya uziwani ngwa Azali pia uziwani ngabo walo Azali ngabo watu Azali
ambaye haziyafanyishiha hamande namna bokauri zamba wakati wabira mjini kazi eza parihaniha abo mfikiri kwa ministre de l'intérieur handisaze hazizaladhimu yafanye hakorije ndrongo bokauzi biri mjini kazi huja ye prefet wa he bavu ya Nguongo huja ye élu hauye ma élu wa he bavu ya Nguongo hamade ma élu locaux les élus national ani des députés et représentants wa he bavu ya Nguongo harumale jira la hemba jini huja ye ma autorité politique wakao hama Junaidi nano wasaya wahe yebavuyo shariti diwaze tena nana yema responsable politique wahe bavuyo minhu wahomji en particulier wahomji wa uziwani yabo Junaidi tinde mndru wakao ye responsable politique harumji wa uziwani shabo ngabo Ibrahim Mohamed Sidi wakao nga mumtoso fundi wangu Ibrahim Mohamed Sidi yeye miongoni mwa yema responsable politiki wahe yensi ya hatu ya Komoro yemru wakao yekudume majasi wa haruma ye opposition en particulier au haruma le chama la jua yabo ye responsable politiki yemengoni wa haruma umji wa uziwani shaira isi wahe daula harengwa namna ya ladhimu mjini uziwani abona rambezi hazizifanyishia kiadabu zi hazizifanyishia henamna ya ladhimu huja prefe huja elu huja madhamana wa siasa wahe ibavuyo minhu wa humji huo shabanu ye succès karendo anzarangalie henamna bokawe raisi wa daula harengwa uziwani e succès ngarjohu yininka Ibrahim Mohamed Sidi kamzambo waka waziri wa hizo habari za ndani yakasharge ne difai ya hensi wakati wa president Sambi ya voye mengo ni mumadoma na wahusu ya opposition o haruma shika o siasa o haruma ile chama la siasa la he parti jua yabo kwezi watukufu afikiruka Ibrahim Mohamed Sidi hajoshinda hao ya hunde wanadamu wengi haku nana majoni wengi haku mjini uziwani nana uharuma ibavu ya Nguongo waje wala hiki president azali mjini uziwani henamna wakao halahikiwa mjini unkazi utonimwa ze efe za kisiasa hauze force za siasa za Usufu Mohamed bwana yeye Sidi hafanya namna nyindo jina haukaya wandu wa ukaja waunjilia waje wafanye ndongo hamandazila shaki nyume wahimi hurenga raisi wa daula he namna bukao iladhimu azali si karibenze ya siasa ya azali johanza ya tie yensi hatu haruma amani azali johanza ya sulishe yensi no azali izozonti pia yensi ho shinda ulihonde daraja ya siasa ya wasuli yensi ho shinda iwasuli haruma amani wake stabilite politiki yensi jo fonctionne amondo azali hamandizo ya robi umma ra propose ya bondo president azali kupula zedo manazinu wakati manda ya hejohuisa 2024 abolelo kwezi watukufu karimi banuramba si robi umma ramba ndo goma dizo kartu sutene azali ya siasa ya heriamba ndo walanga mwishiawe izo na zamba haba izo tikanga mzambo haba shari zamba o kharuma ze proposition za hatu ya la demu zifanyishihe o soni mwe raisi wa daula no yensi ike haruma amani sha azali yende raisi wa daula abozi wani kwa jajojo kufanya namna kinyume nizo wafanya jana mettons un peu de rationnel dans nos propos. Kenamu kiriri exige wandu wa adopter comportement boka aussi sindizoranzao
kena ukiri u exige mndu impose mndu ya adopte ye comportement ya haho hauyafikirie namna wewe ufikiri ekausi wani wafanye namna ila yala malezi na banu kwezi malezi ya numa waratha kwezi watukufu ezi namna bokao uziwani wala hiki raisi wa daula jana mjini uziwani oharuma ejuma wakaswali ejuma jana ilati namna ya wakaufanya ugwafari yao azali haungwafari yao wana plasi haungwafari ntu abini uziwani wakahufanya ndrongo hamandizo uziwani wakahufanya emazoya ya hao haina wandu wa hea neze ndugu za hao haini wandu wa hea ne namna ya hao uziwani wafanya namna ya hao wakufanya uziwani kwa jaji deklare zone de non droit uziwani wao mji wakao haruma yensi ya Komoro na wajoka mji ulo haruma yensi ya Komoro haruma territoire national ilona gouvernement effectif wakao nge gouverneur yensi ladima wakohotonima ze amri za yensi za heye gouvernement yo hao dumwe wa respecte ze valeurs za yensi ya hao uziwawani waonuka ya raisi wa daula quelque soit haini namna bokao ngwa monao ngwa mwanza kwa tumanza shaende raisi wa daula yeye institution wa hensi ya hao yabola dima wa respecte ye institution ya hensi ya hao iyo valeur ya hensi ya hao ngebidi wa respecte hizo ndizo uziwani wafanya ngamweshele amanzoni mwesheleze ni ndongo muone ngamanzo relewe ndrongo ukaya uziwani ekawazidi amfikiri ukaya uziwani huzidi hukauziwani jeheli ya kauziwani lelo ilo uziwani maudu ijo continue ukauziwani ndabo warithi wa respecte wa preserve ye mawaratha wakao wa yarithi yonde mana ilo uziwani ijo bakisha kwenda uziwani ijo bakisha uziwani na minga msubuti nzambe tena ukaya namna uziwani ya warenga ya raisi wa daula jana dembeni ngoju renga raisi wa daula ekahende dembeni tena namna ila kartu hanza siasa ya azali kartuta haya siasa azali kartuta ya immobilismo ya azali kartuta haya nginga ranzo yendele ngaranzo amani ngaranzo mendele ngaranzo tomaya ya hema joni de majoni ya Komori walobonze no walo bonsiju wakansi harumwe miveri ya mji watona toma na singara fikiri ukaya siasa azali tinde ijo traition ziani shaza linde raisi wa daula dembeni ekahende kana urengwa namna nyindwa jina ikatsinde heli uziwani ikatsinde heli ya rengwa uziwani ijonga mziju kana honda fungunia rengwa namna nyindwa jina ikatsinde heli ya rengwa uziwani amziju kana honda Qurani yende ya rengwa namna nyindwa jina ikatsinde namna ya rengwa uziwani ngamziju kana hoenda bandamaji la domba yarengwa namna nyindwa jina ikatsinde ya rengwa uziwani izo pia ngamziju nana tsini mwashongo kana honda rengwa namna nyindwa jina ikatsinde namna ya rengwa uziwani pia ngamziju ya malezi na ya mawaratha samani abonge kwezi ikarendo anzari reje dingoni mbavi nafikiri kangabo wandu wengi wambao ndrabo haukaya kande opposition kande opposant wa siasa yaonisa hakika opposition wa siasa hauyarambu ye mndu hukaya ye mndu ikatswalikia na nezianzima za hangu katswalikia na neze fikira za hangu za husu yensi ya hatu yensi ya hatu injie haruma maendeleo amsubuti na beka CD mjini uziwani haukawende mndu ya subuti ya latae ya jete ya eponge wakati sambi ne parti jua wajideside hukangwa ndo wasutene azali en 2016 vo fahami ya tsu
qualifié au deuxième tour. Sidi amba kanon tsumdungani au kemruon sekarna wafikiana na sinae wala siasa yahe kartsi wafiki ketwa likiana nezi azima za hatu ketwa likiana nensi shaonsi pia nyonsi pia ya opposition pia wende umawabili ka sidika kajatsimbulia hizo azalia fanya parti jua hindi ikaha masidi hazijua uondo de opposition wa kweli raona kawongo mbondongo za opposition kufanya opposition ya kweli gewonde mri atujushinda ya hundra wanadamu wenda wahima watu oremili waremia azali kaserolo hawamremia gungu hawamremia wamrea hori hawamsiri boshwanzani wamsiri wa juma uziwani hajua honda ndo omjeni uziwani nano harumwe bavu hajua honda onde wahime washangirie ndongoza tabia za namna hiyo wafanye namna hiyo kazi jafanyishi hakajazifanya aina wandu waheane namna ya hawa amonge kwezi watukufu ndimba bibu kukachikanza nije ni sembavi ukaye namna uziwa ni warenga rais wa daula ya la mazoea ya la malezi na yao mawaratha na natena ngamjuka ya miji mindwa jina dembeni ngojufanya helio ngojurenga rais wa daula kangondo ya swale juma dembeni ngojumrenga henamna wakao harenga uziwani nana fumbuni ngojufanya helio nana banda majila domba ngojufanya helio nana kurania sima ngojufanya helio nana ntini mwashongo pia hemeji ya hembajini ngojuzifanya ya namna wakao uziwani wazifanya nana mahala ni ndo jina gejukiri wazifanye ngojuzifanye na gabubuka ngojufanye namna wakao zifanyishia omjini mkazi abonge kwezi nari kiradhi si wanadamu wakao rijiangajo harumwe siasa inu rifanye siasa namna ladhimu baye na izozi wani wafanya jana ilande respect du principe de bienveillance ujo hadithi nda wanadui wao wa kisiasa uharumwensi hatu kejaladi murika no uharumwensi hatu kejaladi murikenda maadui wa siasa iladi murikenda ma concurrent wa siasa parce que son tipia ngarendelea we komodo apo kejaladi mubwake adui wa siasa wa mru itoka yonse iladi murikenda ma concurrent wa siasa sharti kenda maadui wa siasa fikiri kwa hizo ndizo uziwani wafanya jana yao mazoea hao abona na miji mindwa jina ngo juzi fanya heze jirima za ho miji min honde kapitali chef lieu ya nguongo de beni ngo juzi fanya na wananyango juzi fanya amoge kwezi watukufu yende zombo kauti kanzanzo ni se usiku leo ilinionyesha ye namna ya ukangebidi usisi wandoboka ngarfanya usiasa rijangajo harumwe siasa inu ngarjitekeleza harumwe rezo sosio zinu rikina namna ya huduha be siasa wetina hunmanoso rirespecte ye opposition ngari respecte ngar respecte usisi ya robi umma ngamjohamba ono ya heya robi umma kanga respecte ye opposition ngari respecte haku baishe kartu hanyisa zila fikira za hao haula mwendo wa hao hawila namna ya hao shangari wa respecte haukao wandu wa maarifa ngari wa respecte haukao made mafundi watu wandu mafundi watu wingi wa hao mafundi watu ngari wa respecte haukangwa una experience ya henti ngari wa respecte usha ngabo izobo ka ngari rema madama ngwa una ize valorizo zontipia no watohonisa namna ya ukaya wa lisibilité ya hukaya wandu wajue izo watsahao nga respecte we opposition politique nationale de opposition politique nationale ya hensi hatu ngari respecte nga respecte we raisi wa daula ulo yabo watso zimkinishi yao watso zibuje watso mbandongo bwakao ngekao
sharanze ntu la taije honde leo hakika baishe ngari hezizi wao haungari wonisi wao mapicha ya ndongo fulani zafanyisha na norcho wona milamu bwacho ani bwachomba restanti chokao yonti yokaya ngari wona wala maya ukandongo zafanyishia shayende rais wa daula ngari mrespecte nana tena ngari propose izo bokao ngari wona masulaha ya ukayensi ijo karma amani rais wa daula Retodo Mbembabio Gebidiu et wasuli 2024 ya te yensi ya kusudia yensi inje haruma amani na renti kwezi watukufu kodo la pizana kodo tuzana adabu odorenga ya ukaya haini utindami utujelewa ya fikira ya hangu hautuishi ya fikira ya hangu hautundunga olande ya adui wangu wala tinde ya adui wangu olande fundi wangu kinyume paskonge ngabo ya John Somisa nsozi jua shemana zenjo unjiani some ndabo kangabo ngabo divergence d'opinion politique ndamina ngejo utongesa o haruma ye débat politique ya hangu nae hau ya hatu nae ininke msomo wakao mimi njakano. C'est ça la démocratie. Kena ukiri nso hudunga bawewe ngwanzoni hudunga ikanja hudunga ni ke adui wa haho kaina ukiri namna hiyo ya wesa hiyo yoti démocratie yo dictature imana ya pluralisme ndo hukaya ani wake namna ya uka wake divergence d'opinion politique o haruma yensi haina mndu ya jitekeleze he namna wakao ye nguono maswila kena ukiri rende igoti rike wazima rike na fikira nzima ki igoti ja uhelini kimgonzi enamna yo kena ukiri kwezi ngasi harumansi mau lelo randisa muhamwema ujoka mwafakana si 2022 kariti 1975 tena basi 2022 lelo 2022 ngarendelea wila dimutena haini lera kadhalika haini mwaha ya akili doheya yengeza namna ya ukardojua ye namna bokao ngarijitekelezao o harumwe marengo o harumaze societe ni namna bokao ngarijitekelezao wasi entre nous e namna rijirongo zao atukufu nsinawanda hule hokayati kanzani wondi Zimbabwe hiyo kaini uziwani wafanya jana c'est normal hokao mazoea ya malezi na malezi ya mawaratha mfikiri ukaya miji tena ya saya ngwajo ufanya parei nizo wafanya heze jirima za hemiji shakwezi watukufu ngamio kwezi watukufu wa opposition na mkeradi kwezi ili respecte mwananyasi ristehi ya mwananyasi riombe Mwenyezi Mungu vanu yalala Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mhufiri madhambi haya rirente timrenge rimrende mbinga riduhamba haini ranzao na renti feiswali ho vanu yalala Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mlaze vanu wajema namkera dikwezi bati haki namkiradi kwezi bati haki rambilo ukaya ekakartu uvumbua wafuwa hatundo ndondo kartu shindara wavumbua ndondo na rtodaza ritsambe mbando ngoriti wavumbue ekakartu wavumbua rawa somea eze fatiha rawa somea ze dua rawa besheha obalani walala obanu walala Mwenyezi Mungu ya warehemu shangari wavumbulu na warenda rambari tsambe mbando ngo ekakartu shinda rawa rehemu rawa vumbuando na rensi mwananyasi feiswali Mwenyezi Mungu ya joho mrehemu ya mlaze wa jema ya mhufiri madhambi yake rimrensi ya repose en paix sirensi sirenge feiswali kwezi watukufu kwezi ngamumsao ni rufuana kwezi ritirenge mwananyasi rimrenge mbinga ridohamba ukaja yoti haki kwezi tihaki narambe siasa namna ladimu rifanye siasa namna ladimu rikena immaturité ya hesiasa rijue namna bokanga rifanya ya siasa wetina husumiana wetina hudezana wetina hupulana basonti si wa komoro
ngarimsite huni ye mastehi ya hatu ngarimika oni kwezi watukufu hakika nyinyi wandu madhamana kwezi watukufu yonde manabo kaunga jitekeleza usuni mwanyu rime ngodi ngohi replace ye deba politiki wa mahalani ya ladimu ikae rijohu undensi hatu kwezi watukufu amdudunde tere ye muhamwema ni bushirie mahamwema wakomori wonsi pia wotina bada wakomori pia haini banu walio ranzindo masiwani ranzindo vonze Mwenyezi Mungu jumnikani taufiki Mwenyezi Mungu yammikeni unono Mwenyezi Mungu yammikeni maisha Mwenyezi Mungu ya rinike izo zonti pia umuri mle Mwenyezi Mungu ya rinike taufiki njema na mio mema ya huishiriana hukumuri wa hatu amdzikare shabashinu tena ndeitere tena ye ombushuri umuhamwe mawa ho wananyasi wanashe watu wananasho hatu wana hatu wakaunde majweni meya wa hekomori ya maudu ya leo na maudu wananyasi wanashe watu wana hatu wananasho hatu nyinyi ndo meya wa hekomori nyindo tomanya ya hekomori haini bahano mlio roalo masiwani wasomao roalo masiwani wahisa watimizi wakansivo miveriju ya mji ranyi mlubonze ranzi Maroko ranzi Egypt ranzi Bushini ranzi Senegal ranzi Faransa haini bahano wakao ya mkomori mwana mkomori nge nyindo tomaya ya hekomori Mwenyezi Mungu ujumikani reisitu njema Mwenyezi Mungu ujumikani taufiki njema Mwenyezi Mungu ya mrede ni hindu mwasulie masiwa mwende mwapange ya masiwa muunde masiwa bangari konteo kusoni mwanyi nyinyi ndo tomaya ya hekomori hatu ya maudu Mwenyezi Mungu ujumikani reisitu njema ngamjo wasuliwa masiwani nana owalo ko masiwani wakonsi wamlinda oni ngarjo wasuliesha Allahu yensi ya komori ngaijo huundwa ika Mwenyezi Mungu abenze na ndabo mjo wasuli ntimizie misomo ya hanyu mbale resulta njema rijerende raunde yensi hatu ika Mwenyezi Mungu abenze sha na todo tawa utovu adabu na todo tawa mhusumiano na todo tawa muyengano na todo bason sisi wa komori ra opposition ra pouvoir ra utoi pouvoir ra ulopo ra daba ra mjufumo ekaye wa mkomori ndela demori pa solidarite ya hatu nao kwezi watukufu wa Komoro tusana salamu juyani